Today's proclamation of the Word of God is in the Epistle of Paul the Apostle to the Philippians, a reading from chapter 2. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. The word of the Lord. Thanks be to Please stand for our responsorial psalm, taken in Psalm 131. In our response, in you, O Lord, I have found my peace. Together, In you, O Lord, I have found my peace. Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty. Neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me. Response. Surely I have come and quieted my soul, like a weaned child with his mother. Like a weaned child is my soul within me. Response. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forever. Response. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 14. We are reading in the Luke's Gospel, chapter 14, beginning from verse 12 to verse 14. Then he also said to him who invited him, when you give a dinner or a supper, do not ask your friends, your brothers, your relatives, nor rich neighbors, lest they also invite you back and you will be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you, for you shall be repaid at the resurrection of the just. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga gospel makaron, the message, a true generosity seek to bless others without expecting any in return. When we give, naman ni Jesus, do not expect nga balikan ka. Sa aton nga ni makaron nga word, gamitan lang. Buligan kita, pero na-expect kita mo nga sa time o sa future magabulig ka man ka na. Agraya ro practice kapinggid ro aton nga culture sa aton nga mga Pilipino nga rong utang na loob or kabagaslan nga ro tawo nga imong gin obrahat mayad, nag-expect man tawo nga to nag-obrat mayad nga pag-obrahan man imaw it mayad. Ba't di ka
do ginapakita aro statement ni Jesus sa rayang gospel nga. Imbitahi pero hindi kimo makabagos. Imbitahi sa gospel nga hambay ni Jesus, kung ikaw man nagapakaon, imbitahi ro mga pobre, ro mga paki, ro mga pakaw, ro mga gupog, ro mga bulag, nga hindi man nakimo makabalik or makarepay. Agraya ro paabot kato ni Jesus nga bilang Kristiyano in giving atong motibo nga sa tanan nato nga ginahimo nga kita magahimo nga we expect bulig o tao kita generosity sa tawo nga we will not expect it return sa aton yani nga journey one sa akon nga testimony nga may isang bilog nga nag-approach sa among terminal nga pwede man na makasakay 70 man lang man akong kwarta gapa balik man ako sa Katiklan wa man ako pagbatuna iya sa anang ginaplayan niya trabaho ang naglinibot imaw nagduyon man gihapon na nang ginahinambag nga tanan nga terminal gin wa gin balibaran imaw but rakon nga una ako masunod ako nga chamber magapila sir makon pwede ikaw nga makahugat wa gin balibaran imaw dahil hambag it mga driver strategy at amana nandaron. Siyempre, mga Pinoy, mga wais, hindi maisahan. But hambay ko, di kara ka makon sakay, ako makon ga drive. Ay, pili man na sir nga 70 ang mana itao. Ga, tabok pa mana ako sa hambil. Ay, mana, ito lang mana ako mahugamit kwarta pag abot sa hambil. Okay, makon, kara. Yun, hinambagan ako at mga driver, strategy at mana ron, wais na mana ron. Watang nagwabag ako pati kanda. Sabi ko, that is, ruin na akong tagipusoon, magbulig sa tao. Whether anak ko nga, bisan wait bagos ka kon, basta ginbuligan ko imaw. And, ginsisi na ako, masanay man na yaron. That is, doon makon na akong heart, nagabulig sa tao. And di karara makita naton nga gusto ni Jesus, na-emphasize ni Jesus nga kung kita gabulig a generous heart nga we will not expect return nga may aton nga mabaton iyabi sa aton why mana nga nagatao kita ano ra atong motibo nga receive honor, receive it praise, receive it recognition, or receive nga kung kita magatao hay magabalik man kato, pagabalikan man kita, pagatauan man kita, or kung kita magataot favor hay in return favor man katon do tao. Do yun ro kalibutan, but Jesus gin turn ro system ngaron gin anang ging twist, ginbaliskad na nga mana sanang mga followers, sana nga nag-invite ka na nga kung kamo mana nag-invite mo mana mga tao nga hindi mana kinyo maka-invite man raya nga mga pobre gin-highlight ni Jesus yung mga pobre yung mga tao nga yung mga na-marginalized sa mga society nga gin-abandon na sanda nga wa sanda it kapuslanan or wa sanda it ambag sa sosyudad dahil sanda nga dahil pobre sanda, dahil bulag sanda,
dahil nagapakalimusan da. Duyon ro heart ni Jesus kabay nga reminder katon nga ro atong heart man ni Jesus ma-reflect sa aton nga heart nga raya ra aton nga pagahimuon sa mga tawo nga we did not expect kung ano nga may aton man nga batunon para kanda nga halin kanda ikarangan ni makita naton do. Our generosity then is an expression of gratitude for the grace we have experienced. That Jesus, when the perfect nga example nga si Jesus, when sacrifice sa cross, nga para katon, redemption sa atong masaga, nga wa man kita't ikabalik, nga bayad ka na. Makaroyon duyon o pinaka-perfect example si Jesus. Gani, kabay, nga ma-inspire kita, nga i-practice nato nung generosity, not expecting the return. Repaid, because Jesus, if kita gin-assure ni Jesus nga, you repay in heaven, dahil karangan ni ginambay nga. He assured nga, you repay in the resurrection of the just. You did not repay here, iya sa kalibutan, but assured Jesus repaid eternal reward in heaven. Let us inspire to practice a kind of giving, one that seek to bless others. Inspire natin atong sarili nga to give nga ma-bless to others. We bless by God, not for us only, but for others. Let us share the blessing that the other will be blessed, knowing that the ultimate reward comes from God alone. It is through aton nga expectation ay bukon it sa tao but to God, that He knows what ano ra aton nga ginahimo, ano ra aton nga action, ano ra aton nga mga atong pagbulig sa tao in our heart, motivation niya sa tagipusoon naton ay we expect nga no expectation of return sa aton mga ginahimo sa mga tao nga, knowing that Jesus, that God see what kung ano ra aton nga ginahimo, and God will reward for that ano man daton ginahimo sa mga tao. Nung generosity of giving nga ginhimo naton sa tao, doon man Diyos rong mag-reward katon.